जुहार जय मां समली आज वीडियो देखमा भुवनेश्वर रु ब्रह्मपुर के केन ट्रेन जुजे ट्रेन टाइम टेबल देखमा तार अगला में भुवनेश्वर रु ब्रह्मपुर के जीवा लेले बोला में रेलवे मैप देखिमा दे पड़थबे इटा हमर भुवनेश्वर रु आमे दे याडकी मारे कोटवार यमा याडकी मारे खोरदा देगुरे में ब्रह्मपुर विशाखापट्टनम के जी परमा बोला भुवनेश्वर हो जे हमर ओडिशा राजधानी हो जे भुवनेश्वर रु ब्रह्मपुर के जीवा लेला केन ट्रेन जुजे केन स्टेशन में जीवा पड़ला में रेलवे मैप देखि दो दे बोलते भुवनेश्वर आम याडके आम सीधा लिंगराज टेम्पू रोड स्टेशन जे सरकंट्रा जे सीधा तार पड़े आम रेटांग अच्छे रेटांग पड़े आम सीधा दे बोलते आम पड़े खोर्धा रोड जंक्शन है खोर्धा रोड जंक्शन रु आम याडके आम पूरी याडके आम याडके आम सीधा बहुत बलांगीर आड़के जी पार्मा बहुत सोनपुर दे बलांगीर जावा और सीधा ये माल आम ब्रह्मपुर आड़के जी पार्मा है आम सीधा ये माल देखो अरगुल पीएच काईपदर रोड धौली मुहान तपंग गोलाबाई निराकारपुर नाके भूषणपुर तापर मुक्तेश्वर पीएच कालपुरा घाट तापर कुहुरी नदी बोलते गंगाधरपुर सोलारी तापर आसिक बालुगा देन आमर चिलिका कालजे के यदि बुली जावा आसुचे बोले बालुगा स्टेशन उतरी देवी है बालुगा उतरी देवे सीधा आमर याडके आसबाले सुविधा हवा बालुगा आके देखो चिलिका नो कालजे नो देखो खलिकोट नो सीधा आमर रंभा यहाँ अच्छे चिलिका हृदय पूरा साइड रे ट्रेन पूरा जासी तार देखो रंभा आके देखो सीधा पड़ा हुम्मा देखो गंजाम आके छत्रपुर है ब्रह्मपुर जिला गंजाम नहीं तो छत्रपुर आके देखो नरसिंहापुर तापरे जगन्नाथपुर आके यहाँ आसीगला ब्रह्मपुर होचे आमर गोटे महानगर निगम है आमर ओडिशा रे महानगर निगम केतला अछि 5टा अछि ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक सम्बलपुर आके ना राउरकेला 5टा अछि है ब्रह्मपुर पर सीधा आके इना में ओलासमा सीधा में विशाखापट्टनम आड़के आसीबार देखो इटा विजयनगर विशाखापट्टनम आड़के आसीबार है इटा सीधा आमा वाला सीधा में ब्रह्मपुर गंजाम रंगभा इटा चिलिका देवी आम खोर्धा रोड नो भुवनेश्वर आसीपारमा और खोर्धा रोड जंक्शन आम याडके आम सीधा आम इटा पुरी आसीपारमा है एंता किछि होचे हमर सीधा रेलवे मैप देखि पारले भुवनेश्वर रु सीधा आम ब्रह्मपुर के रेलवे मैप रे केन स्टेशन दे आम आसीछु है तार पता आम भुवनेश्वर रु ब्रह्मपुर रे केते ट्रेन जुजे टाइम टेबल तालन दामा टाइम टेबल ते पड़ते आम व्हाइट में टाइम आसगला व्हाइट में टाइम पहला मारदेमा भुवनेश्वर ब्रह्मपुर में फाइन ट्रेन में देखो इतना बहुत सारा ट्रेन में चलुचे भुवनेश्वर ब्रह्मपुर के चलन देखमा आम भुवनेश्वर ब्रह्मपुर के जीवा लेला केते केन ट्रेन जुजे टाइम टेबल देखमा पहला आम देखमा तिरुचिरापल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12663 गाड़ी नंबर ये ट्रेन जीवा राति 12:05 बसे वाला राति 2:08 के पहुंचा ब्रह्मपुर के है এটা আমার সোমবার দিন আর শুক্রবার দিন ট্রেন দিয়ে যে পারবে 85 টাকা লাগুছে লোকাল ন হলা তারপর আমার তামরান অন্তর্দেয় এক্সপ্রেস এটা যাবে গাড়ি নম্বর 22841 গাড়ি নম্বর 12:05 বসে গেলে রাতিকা 2:08 के पहुंचबा ब्रह्मपुर के এটা যাবে মঙ্গলবার যে পারবে 70 টাকা যে পারবে লোকাল দিয়ে তারপর আমার বিশাখাপট্টনম দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এটা যাবে 22809 এটা আমার মঙ্গলবার ট্রেন চলুছে 12:40 के भुवनेश्वर बसे गले 2:50 के ब्रह्मपुर के पहुंची पारबे 85 टाका जे पारबे तापर हमर विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22853 गाड़ी नंबर 12:50 के बसे गले भुवनेश्वर रे 2:50 के ब्रह्मपुर के पहुंचबे ये ट्रेन जेबे हमर बुधवार जो ट्रेन टा 85 टाका जे पारबे तापर आ गुटे हमर विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये ट्रेन जेबे गले 22873 गाड़ी नंबर 12:50 के बसे गले भुवनेश्वर रे 2:50 के पहुंचबे ब्रह्मपुर के ये ट्रेन टा शनिवार जो 85 टाका जे पारबे तापर हमर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्पेशल फेयर स्पेशल 02841 गाड़ी नंबर ये ट्रेन जेबे रात 10 के बसे गले 3:28 के ब्रह्मपुर के पहुंचबे इटा हमर मंगलवार ट्रेन चलुचे 85 टाका जे पारबे तापर हमर विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस 20841 गाड़ी नंबर सकाଳେ 5:15 के बसे गले भुवनेश्वर रे 7:05 के ब्रह्मपुर के पहुंचबे ये ट्रेन जेबे सोमवार दिन छाड़ी बाकी सब दिन ये ट्रेन चलुची है वंदे भारत एक्सप्रेस
तापर जे हमर एसएमबीटी बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12863 गाड़ी नंबर ए ट्रेन जे बेले 5:15 बसे बोले भुवनेश्वर रे 7:20 के ब्रह्मपुर के पहुंचबे इटा हमर दिल्ली ट्रेन 85 टका रे जे पारबे हला तार पर अछि हमर बास्कोडा गामा अमरावती एक्सप्रेस ए ट्रेन जे बेले 18047 गाड़ी नंबर 5:20 बसे बोले भुवनेश्वर रे 58 के ब्रह्मपुर रे पहुंचबे इटा हमर रविवार दिन मंगलवार बुधवार और शुक्रवार 4 दिन जो ट्रेन 70 टका रे जे पारबे तापर जे हमर अंग एक्सप्रेस रे जिबे बोले 12254 गाड़ी हमर 5:20 रे बसे बोले 58 केटा ब्रह्मपुर रे पहुंचबे इटा हमर गुरुवार के ट्रेन चलु जे 85 टका रे जे पारबे तापर जे हमर प्रशांति एक्सप्रेस रे जिबे बोले 18463 गाड़ी हमर 45 के बसे बोले 7:45 के ब्रह्मपुर के पहुंचबे इटा हमर दिल्ली ट्रेन 70 टका रे जे पारबे तापर जे हमर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल मेल 12839 गाड़ी नंबर ए ट्रेन जिबे बोले सकाल 6 बजे बसे बोले भुवनेश्वर 8:20 ब्रह्मपुर के पहुंचबे इटा हो हमर 85 टका जे पारबे तापर जे हमर गुणपुर राजरानी एक्सप्रेस 18117 गाड़ी नंबर 65 के बसे बोले भुवनेश्वर रे 48 के ब्रह्मपुर के पहुंचबा इना मिला हमर 70 टका जे पारबे तापर जे चाल्लापल्ली स्पेशल फेर पूजा स्पेशल 03430 गाड़ी नंबर इटा जे 6:25 के बसे बोले 9 बजे रा पहुंचबे ब्रह्मपुर के इटा हो हमर बुधवार ट्रेन चलु जे 70 टका जे पारबे तापर जे हमर एर्नाकुलम जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ए ट्रेन जे बोला 22644 गाड़ी नंबर 6:35 के बसे बोले भुवनेश्वर रे 9:10 के पहुंचबा इटा हमर शुक्रवार शनिवार 2 दिन जे 85 टका जे पारबे तारपर जे हमर थ्रू अनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22642 गाड़ी नंबर सकाल 6:30 बसे बोले 6:35 के 9:10 के पहुंचबा ए ट्रेन जे बोले हमर सोमवार और बुधवार 2 दिन चलु जे 85 टका जे पारबे तारपर जे हमर एसएमबीटी बेंगलोर एक्सप्रेस 15228 गाड़ी नंबर 6:35 के बसे बोले भुवनेश्वर रे 9:10 के पहुंचबा एटा ब्रह्मपुर के ए ट्रेन जे एटा मंगलवार जो 70 टका जे पारबे हला तापर जे हमर गुरुदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस जेन ट्रेन ता सुपरफास्ट लगा जे सेटा 15 टका अधिक लागु जे 85 टका लागु जे आ जेन ट्रेन ता खाली एक्सप्रेस सेटा हो हमर 70 टका जे पारबे गुरुदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस रे जिबे बोला 12660 गाड़ी नंबर 6:35 से बसे बोला भुवनेश्वर रे 9:10 के पहुंचबा एटा जे एटा हमर गुरुवार ट्रेन चलु जे 85 टका रे जे पारबे तार पर जे हमर एसएमबीटी बेंगलोर स्पेशल फेयर फेस्टिवल स्पेशल 05952 गाड़ी नंबर 46 के बसे बोला 9:10 के ब्रह्मपुर रे पहुंचबा एटा हमर 70 टका जे पारबे एटा जे शनिवार ट्रेन चलु जे तापर जे हमर एसएमबीटी बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12845 गाड़ी नंबर 7:30 बसे बोले 9:28 के पहुंचबा रविवार ट्रेन चलु 85 टका जे पारबे तापर हमर सिकंदराबाद उजली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ए ट्रेन जे बोले 12514 गाड़ी नंबर 7:30 के बसे बोले भुवनेश्वर रे इरा 10 बजे पहुंचबा ब्रह्मपुर के ए ट्रेन जे बोले हमर शुक्रवार ट्रेन दा चलु छी तापर हमर अरुणई एक्सप्रेस ए ट्रेन जे बोले 12508 गाड़ी नंबर 7:30 बसे बोले भुवनेश्वर रे 10 बजे पहुंचबा ब्रह्मपुर के शनिवार ट्रेन टा चलु छी तापर हमर कोयम्बटूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12516 गाड़ी नंबर 7:30 बसे बोले भुवनेश्वर रे एटा हमर ब्रह्मपुर रे पहुंचबा 10 बजे ए ट्रेन जे एटा गुरुवार ट्रेन चलु जे 85 टका जे बारे जेंटा सुपरफास्ट लगा जे 85 टका जेंटा एक्सप्रेस लगा जे सेटा 70 टका हला तापर हमर एसएमबीटी बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22502 गाड़ी नंबर 7:30 बसे बोले 10 बजे पहुंचबा एटा हमर रविवार ट्रेन टा चलु जे 85 टका जे बारे तापर हमर विशाखापट्टनम इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ता हमर दिल्ली ट्रेन 22819 गाड़ी नंबर 7:45 के बसे बोले भुवनेश्वर रे 10:06 के हमर ब्रह्मपुर के पहुंचबे 85 टका जे बारे तापर हमर एसएमबीटी बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12510 गाड़ी नंबर 7:47 के बसे बोले भुवनेश्वर रे 10:22 के ब्रह्मपुर के पहुंचबे ए ट्रेन जे गेला सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन चलु जे 85 टका जे पारबे तापर हमर एसएमबीटी बेंगलुरु स्पेशल फेयर फेस्टिवल स्पेशल 06560 गाड़ी नंबर इरा सकाले 8 बजे बसे बोला 10:30 के पहुंचबा रविवार ट्रेन चलु 70 टका जे पारबे तापर हमर आसला विशाखा एक्सप्रेस ए ट्रेन जे गेला 8:40 के बसे बोला सकाले भुवनेश्वर 11 बजे पहुंचबा ब्रह्मपुर के गाड़ी नंबर 17015 70 टका जे पारबे दिल्ली ट्रेन तापर हमर कन्याकुमारी विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ए ट्रेन दा हमर इंडिया रो संपूर्ण लॉन्गेस्ट रूट
কন্যাকুমারী বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, যেটা কি কন্যাকুমারী ডিব্রুগড় এই ট্রেনটা চলুଛି 22504 গাড়ি নম্বর। আর 54 বসে বলে ভুবনেশ্বর 11:10 কে ব্রহ্মপুর পৌঁছবে। দিল্লি ট্রেনটা 85 টাকা দিয়ে পারবি। তারপরে যেমন ভুবনেশ্বর রু ব্রহ্মপুর কে মেমু ট্রেন 68411 গাড়ি নম্বর 10:10 কে বসে বলে 41 কে ব্রহ্মপুর কে পৌঁছবা। এটা 35 টাকা দিয়ে পারবে। মেমু ট্রেনটা কম টাকা পড়ছি। তারপরে যেমন রামেশ্বরম উইলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, যেটা কি 2084 গাড়ি নম্বর শুক্রবার চলুছে। এটা 12:10 কে বসে গেলে বেলা के 157 के পৌঁছবে এটা ব্রহ্মপুর গিয়ে। তারপরে যেমন চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 2085 গাড়ি নম্বর 12:10 के বসে গেলে 157 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবা। এই ট্রেন যাবে। এটা আমার গুরুবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা দিয়ে পারবে। ওটা হচ্ছে এসএমবিটি বেঙ্গালুরু হোমসফর এক্সপ্রেস, এই ট্রেন যাবে 2283 গাড়ি নম্বর 12:10 के বসে গেলে 157 के পৌঁছবা। বুধবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা দিয়ে পারবে। পুডুচেরি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, এই ট্রেন যাবে 20851 গাড়ি নম্বর 12:10 के বসে গেলে 157 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবা। এটা আমার মঙ্গলবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা দিয়ে পারবে। তারপরে যেমন তিরুপতি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, এই ট্রেন যাবে 22879 গাড়ি নম্বর 12:10 के বসে গেলে ভুবনেশ্বর 157 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবা। এটা শনিবার চলুছে ট্রেন। তারপরে যেমন তিরুপতি উইলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস রবিবার ট্রেন চলুছে 22871 গাড়ি নম্বর 12:10 के বেলায় পৌঁছবে হলে 157 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবে। তারপরে যেমন বিশাখাপট্টনম स्पेशल फेयर फेस्टिवल स्पेशल 08507 गाड़ी नंबर 10 के बस गला 4 बजे पहुंचबा। ट्रेनटा बुधवार ट्रेन चलुचे 70 টাকা দিতে পারবে। তারপর যে আমার হীরাকুদ এক্সপ্রেস, যেটা কি এটা আমার হীরাকুদ এক্সপ্রেসটা কেমনি আছে কমেন্ট করবে জানা মানে জিনিস। 20808 গাড়ি নম্বর 225 के बसे गला भुवनेश्वर 440 के पहुंचबा ब्रह्मपुर के। ट्रेन जीवे गला এটা আমার সোমবার মঙ্গলবার আর বুধবার 3 দিন 2টি ট্রেনটা। তারপর যে আমরা ফালনামা এক্সপ্রেস 12703 গাড়ি নম্বর 245 के বেলায় বসে গেলে 5:30 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবে। এটা হবে দিল্লি ট্রেন 85 টাকা দিয়ে পারবে। তারপর যে আমরা কোণার্ক এক্সপ্রেস 3 কোড়ে বসে গেলে ভুবনেশ্বরে 5:15 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবে। দিল্লি ট্রেন এটা হলো কোণার্ক এক্সপ্রেস 11020 গাড়ি নম্বর 70 টাকা দিয়ে পারবে। তারপরে যে আমার বিশাখাপট্টনম উইলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 20815 গাড়ি নম্বর 33 के बस गला 6 बजे पहुंचबा আমার ব্রহ্মপুর के सोमवार के समय ट्रेनटा चलुचे। তারপর যে আমার এর্নাকুলাম স্পেশাল ফেয়ার স্পেশাল 06086 গাড়ি নম্বর 335 बस गला 6:48 के ব্রহ্মপুর के पहुंचবে। এটা যাবে হলে এটা আমার মঙ্গলবার ট্রেন চলুছে 70 টাকা দিতে পারবে। তারপরে যে আমার এসএমবিটি বেঙ্গালুরু এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22863 গাড়ি নম্বর 425 के बस गला ভুবনেশ্বরে 6:30 के ব্রহ্মপুর के पहुंचबा। এই ট্রেন যাবে সোমবার के समय ट्रेन चलुचे 85 টাকা দিতে পারবে। তারপরে যে আমার এসএমবিটি বেঙ্গালুরু এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 12552 গাড়ি নম্বর 425 के বসে গেলে 4:30 के পৌঁছে বেলগুড়া के। এটা আমার গুরুবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা দিতে পারবে। তারপরে যে আমার চাল্লাপাল্লি স্পেশাল ফেয়ার সুপারফাস্ট স্পেশাল ফেয়ার 07226 গাড়ি নম্বর 55 के বসে গেলে ভুবনেশ্বরে 47 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবে। এটা আমার মঙ্গলবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা দিতে পারবে। তারপরে আছে আমার 5:10 के বেলগুড়া কটক পলাশা মেমু ট্রেন 68445 গাড়ি নম্বর 5:10 के বসে গেলে ভুবনেশ্বর 8:25 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছে। এটা হচ্ছে আমার মেমু ট্রেনটা দিল্লি ট্রেন। তারপরে আছে আমার এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22612 গাড়ি নম্বর এটা যাবে 5:30 के বসে গেলে ভুবনেশ্বর 8:30 के পৌঁছে। এটা ব্রহ্মপুর के। এটা আমার সোমবার ট্রেনটা চলুছে 85 টাকা দিতে পারবে। তারপরে যে আমার ভিল্লুপুরম সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এই ট্রেন যাবে হলে 22603 গাড়ি নম্বর 6:15 যদি বসে গেলে ভুবনেশ্বর 8:30 के টাইমে পৌঁছাবা ব্রহ্মপুর के। এটা হচ্ছে আমার গুরুবার ট্রেনটা চলুছে 85 টাকা দিতে পারবে। তারপরে আউটা যে ট্রেন চলুছে এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22825 গাড়ি নম্বর 6:15 বসে গেলে 8:30 के পৌঁছবা ব্রহ্মপুর के। এই ট্রেন যাবে হলে এটা আমার মঙ্গলবার ট্রেনটা চলুছে 85 টাকা দিতে পারবে। তারপর যে আমার সিকন্দরাবাদ উইলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এই ট্রেন যাবে 22849 গাড়ি নম্বর 6:15 বসে গেলে 8:30 के পৌঁছবে। এটা আমার বুধবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা দিতে পারবে। তারপর যে দেখি পথে তিরুনেলভেলি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22605 গাড়ি নম্বর 6:15 বসে গেলে 8:30 के পৌঁছবে। এটা ব্রহ্মপুর के। এটা আমার সোমবার আর শুক্রবার 2 দিন চলুছে ট্রেনটা 85 টাকা দিতে পারবে। তারপরে যে আমার কটক গুণপুর মেমু ট্রেন 68433 গাড়ি নম্বর 6:30 বসে গেলে ভুবনেশ্বর 9:14 के ব্রহ্মপুর के পৌঁছবা। এটা হচ্ছে আমার মেমু ট্রেন দিল্লি ট্রেন 35 টাকা দিতে পারবে। হলা তারপরে যে আমার এসএমবিটি বেঙ্গালুরু সফর এক্সপ্রেস 22887 গাড়ি নম্বর
6:55 বসে বলে 9:03 কে এটা পৌঁছবা। এটা হচ্ছে আমার মঙ্গলবার ট্রেনটা চলুছি। এসএমবিটি বেঙ্গালুরু হোমসফর একশো ট্রেন চলুছে 12505 গাড়ি নম্বর 6:55 বসে বলে 9:03 কে পৌঁছবা। এটা যাবে বলে এটা রবিবার আর বুধবার 2 দিন চলুছি। তারপরে যে আমার যশবন্তপুর স্পেশাল ফেয়ার এসি সুপারফাস্ট স্পেশাল 02863 গাড়ি নম্বর 657 বসে বলে 9:20 এটা ব্রহ্মপুরে পৌঁছাবা। এই ট্রেন যাবে বলে আমার এটা গুরবার ট্রেনে যে পারবে 85 টাকার যে পারবে সুপারফাস্ট। তারপর যে আমার যশবন্তপুর স্পেশাল ফেয়ার এসি স্পেশাল এই ট্রেন যাবে বলে 02811 গাড়ি নম্বর 7:15 বেলবড়া বসে বলে 9:05 কে এটা পৌঁছবা ব্রহ্মপুর के এই ট্রেন যাবে বলে সোমবার ট্রেনে যে পারবে 70 টাকার যে পারবে। তারপরে যে আমার এলাঙ্কা স্পেশাল ফেয়ার স্পেশাল 02881 গাড়ি নম্বর 7:15 বসে বলে 9:05 কে এটা পৌঁছবা। রবিবার ট্রেন চলুছে 70 টাকার যে পারবে। তারপরে যে আমার ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস 18045 গাড়ি নম্বর 7:20 বসে বলে বেলবড়া 10:10 কে রাতে পৌঁছবা। এটা হচ্ছে আমার দিল্লি ট্রেন 70 টাকার যে পারবে। তারপরে যে আমার ভুবনেশ্বর পলাশা মেমু ট্রেন 68419 গাড়ি নম্বর 7:25 কিন্তু বসে বলে ভুবনেশ্বরে 10:40 কে ব্রহ্মপুর के पहुंचबा। এটা হলো আমার মেমু ট্রেন দিল্লি ট্রেন। তারপরে যে আমার হীরাখন্ড এক্সপ্রেস যেটা 18447 গাড়ি নম্বর বেলবড়া 7:35 বসে বলে 10:05 কে ব্রহ্মপুর के पहुंचबा 70 টাকা দিয়ে পারবে। তারপরে যে আমার সিকন্দরাবাদ স্পেশাল ফেয়ার স্পেশাল 07222 গাড়ি নম্বর 7:45 বসে বলে 10:30 কে ব্রহ্মপুর के पहुंचबा। এর রবিবার দিন আর বুধবার দিন 2 দিন চলুছি। তারপরে যে আমার সিকন্দরাবাদ স্পেশাল ফেয়ার স্পেশাল 07029 গাড়ি নম্বর 8:05 বসে বলে বেলবড়া 10:07 এটা পৌঁছাবা। এটা আমার সোমবার ট্রেনটা চলুছে 70 টাকা যে পারবে। তারপরে যে আমার এর্নাকুলম অন্তর্দয় এক্সপ্রেস 22877 গাড়ি নম্বর ট্রেন যে বলে 9:15 রাতে বসে বলে 11:23 কে এটা ব্রহ্মপুরে পৌঁছবা। সোমবার ট্রেন চলুছে 70 টাকা যে পারবে। তারপরে যে আমার যশবন্তপুর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22831 গাড়ি নম্বর 9:15 বসে বলে 11:23 কে রাতে পৌঁছবে। বুধবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা যে পারবে। তারপরে যে আমার তিরুপতি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22855 গাড়ি নম্বর 9:15 বসে বলে রাতে এটা আমার 8:30 কে এটা পৌঁছবা। রবিবার ট্রেনটা চলুছে। তারপরে যে আমার চাল্লাপাল্লি স্পেশাল ফেয়ার সুপারফাস্ট ফেস্টিভাল স্পেশাল 08845 গাড়ি নম্বর 9:15 বসে বলে 10:30 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবা। সোমবার ট্রেন চলুছে 85 টাকা যে পারবে। তারপরে যে আমার মাঙ্গালুরু সেন্ট্রাল বিবেক এক্সপ্রেস 22851 গাড়ি নম্বর 9:15 বসে বলে 11:23 কে পৌঁছবা ব্রহ্মপুর के এই ট্রেন যে বলে এটা আমার গুরবার ট্রেন চলুছে। তারপরে যে আমার 20891 গাড়ি নম্বর ব্রহ্মপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রাতে 9:20 বসে বলে 11:55 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবা। এই ট্রেন যে বলে রবিবার সোমবার বুধবার গুরবার শুক্রবার শনিবার 6 দিন চলুছে। খালি মঙ্গলবার দিন ছাড়ি বাকি সব দিন চলুছে ট্রেনটা। তারপরে যে আমার পুনে সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22882 গাড়ি নম্বর 9:25 বসে বলে ভুবনেশ্বরে রাত্রি ব্রহ্মপুরে পৌঁছবা 11:23 কে। এটা যাবে এটা আমার ট্রেন যাবে বলে এটা আমার মঙ্গলবার ট্রেনটা চলুছে। গাড়ি নম্বর জুনাগড় রোড সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যেটা কি ট্রেন যাবে বলে 9:40 বসে বলে 11:40 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবা। এটা দিল্লি ট্রেন 85 টাকা যে পারবে। ভুবনেশ্বরে 12:03 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবে 85 টাকা যে পারবে দিল্লি ট্রেন। তারপরে যে আমার মহীশূর দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 22817 গাড়ি নম্বর রাতে 10:20 বসে বলে 12:25 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছে পারবে। শুক্রবার ট্রেন চলছে 85 টাকা যে পারবে। তারপরে যে আমার কন্যাকুমারী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এই ট্রেন যে বলে 12665 গাড়ি নম্বর রাতে 10:20 বসে বলে 12:25 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবে। এই ট্রেন যে বলে এটা আমার সোমবার ট্রেন চলছে। তারপরে যে আমার তাম্রম এক্সপ্রেস যে বলে 15930 গাড়ি নম্বর এই ট্রেন যে বলে রাতে 10:20 বসে বলে 12:25 কে পৌঁছাবা। এই ট্রেন যে বলে এটা আমার মঙ্গলবার ট্রেন চলছে। তারপরে যে আমার নাওগাঁ এক্সপ্রেস এই ট্রেন যে বলে 15630 গাড়ি নম্বর 10:20 বসে বলে 12:25 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবে। এটা আমার যে বলে সোমবার ট্রেন চলছে 70 টাকা যে পারবে। তারপরে যে আমার এসএমবিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এই ট্রেন যে বলে 13434 গাড়ি নম্বর রাতে 10:20 বসে বলে 12:25 কে ব্রহ্মপুর के पहुंचবে। এই ট্রেন যে বলে রবিবার ট্রেন চলছে। আমার সিকন্দরাবাদ এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এই ট্রেন যে বলে 12773 গাড়ি নম্বর 10:20 রাতে বসে বলে 12:25 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবা। এই ট্রেনটা আমার বুধবার চলছে। তারপরে যে আমার হায়দ্রাবাদ স্পেশাল ফেয়ার এক্সপ্রেস এই ট্রেন যে বলে 07166 গাড়ি নম্বর 11:10 কে বসে বলে 3:05 কে ব্রহ্মপুরে পৌঁছবে। বুধবার ট্রেনটা চলছে। তারপরে যে আমার চাল্লাপাল্লি NH11 CHZ স্পেশাল
এই ট্রেন যাবে 07047 গাড়ি নম্বর রাত্রি 11:55 বসে ভुवनेश्वर 2:55 के रात का ब्रह्मपुर पहुंचवा बुधवार ट्रेन जे 70 टका जे पारबे भुवनेश्वर ब्रह्मपुर के ट्रेन टाइम टेबल देखि पाले केन केन ट्रेन जे केते आबले डेट होई रेलवे मैप रे देखि पाले तो यदि आज वीडियो भला होला लाइक करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे थैंक यू।